The queen had just regained her chamber, and D'Artagnan was about to retire when he felt his shoulder lightly touched. La reina acababa de regresar a su habitación y D'Artagnan estaba a punto de retirarse cuando sintió un ligero toque en el hombro. At length, after winding about for a minute or two, Madame Bonacieux opened the door of a closet, which was entirely dark, and let D'Artagnan into it. Finalmente, después de 1 o 2 minutos de giros y vueltas, la señora Bonacieux abrió una puerta e hizo pasar al joven a un gabinete completamente oscuro. D'Artagnan remained for a moment motionless, asking himself where he could be. Por un momento, D'Artagnan permaneció inmóvil, preguntándose dónde estaba. The queen appeared cheerful and happy, which seemed to astonish the persons who surrounded her, and who were accustomed to see her almost always sad and full of care. La reina parecía alegre y feliz, lo que sorprendió a las personas que la rodeaban, que estaban acostumbradas a verla casi siempre preocupada. The queen attributed this joyous feeling to the beauty of the fete, to the pleasure she had experienced in the ballet. La reina atribuyó esta alegría a la belleza de la fiesta, al placer que le había generado el ballet. And as it is not permissible to contradict a queen, whether she smile or weep, everybody expatiated on the gallantry of the aldermen of the city of Paris. Y como no está permitido contradecir a una reina, tanto si sonríe como si llora, todos comentaban la galantería de los escabinos de la ciudad de París. Although D'Artagnan did not at all know the queen, he soon distinguished her voice from the others. Aunque D'Artagnan no conocía a la reina, pronto distinguió su voz de las demás. At first by a slightly foreign accent, and next by that tone of domination naturally impressed upon all royal words. Primero por un ligero acento extranjero, y luego por ese sentimiento de dominio que impregna naturalmente a todas las palabras soberanas. At length, a hand and an arm, surpassingly beautiful in their form and whiteness, glided through the tapestry. Por fin, de repente, una mano y un brazo de forma y blancura adorables atravesaron el tapiz. D'Artagnan at once comprehended that this was his recompense. D'Artagnan comprendió que esta era su recompensa. He cast himself on his knees, seized the hand, and touched it respectfully with his lips. Se arrodilló, tomó la mano y apoyó respetuosamente sus labios en ella. Then the hand was withdrawn, leaving in his an object which he perceived to be a ring. Luego aquella mano se retiró, dejando en las suyas un objeto que reconoció como un anillo. The door immediately closed, and D'Artagnan found himself again in complete obscurity. Inmediatamente la puerta se cerró y D'Artagnan se encontró en la más completa oscuridad. D'Artagnan placed the ring on his finger, and again waited. D'Artagnan se colocó el anillo en un dedo y volvió a esperar. After the reward of his devotion, that of his love was to come. Después de la recompensa por su devoción, vendría la recompensa por su amor. Besides, although the ballet was danced, the evening had scarcely begun. Además, aunque se bailó el ballet, la velada apenas había comenzado. Supper was to be served at 3, and the clock of St. Jean had struck 2:15. La cena era a las 3 y el reloj de San Juan ya había dado las 3:15 hace rato. The sound of voices diminished by degrees in the adjoining chamber. Poco a poco el ruido de voces fue disminuyendo en la habitación contigua. Then the door of the closet in which D'Artagnan was opened, and Madame Bonacieux entered. Entonces se abrió de nuevo la puerta del gabinete donde estaba D'Artagnan y la señora Bonacieux entró precipitadamente. D'Artagnan obeyed like a child, without the least resistance or objection, which proved that he was really in love. D'Artagnan obedeció como un niño, sin objetar ni oponer resistencia, lo que demostró que estaba realmente enamorado.